आसंतु हमने प्रत्येक प्रभु को सेवा कार्य करबा प्रभु को गौरव करबा प्रभु को स्तुतिवाद करबा प्रभु को उपस्थिति ए स्थान मध्ये अछि बाहर प्रभु को आत्मा है मध्ये मन करछथि आ दीर्घ दिन धरि प्रभु दास कटक आसी प्रभु को सेवा कार्य आरंभ कले जे आमाने प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन मध्ये मंडलिक आ जीवन मध्ये आमाने प्रत्येक उपकृत हेबा आमाने प्रत्येक उपकार प्राप्त हेलु प्रभु को से निगुण तत्व बाकी पूरी कामाने तान को द्वारा मैंने प्रत्येक श्रवण कलु प्रभु को नाम रू धन्यवाद दे कारण एक वास्तविक प्रभु जमान को अंधकार रो अपना आश्चर्य आलोक मध्य को प्रभु जमान को आह्वान प्रभु करछथि इतना करी सेवा कार्य क्रिया पाई इतना करी गुणगान कीर्तन करिया पाई इते भाई आसंत प्रभु को गौरव देबा प्रभु को स्तवगान करबा प्रभु को महिमा करबा प्रभु को उपस्थिति ए स्थान मध्ये अछि प्रभु को आत्मा ए स्थान मध्ये बनाय को करथु Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 पवित्र पवित्र धर्म नित्य जीवित सन्यादी परिषदा पृथ्वी समत नाम को धन्यवाद करछि प्रशंसा करछि गौरव करछि संभ्रम करछि स्तुति करछि वंदना करछि मैं आदि ओ अंत अल्फा ओ ओमेगा प्रभु हालेलुया मैं प्रथम ओ शेष तुमे अटो मैं अद्भुत जो तुमे शेष तुमे परमेश्वर हालेलुया उद्धारबा सच्चारबा प्रमुखरोतिक मोदिधार अग्र निर्गत होए हालेलुया मैं शब्द प्रतिभा मध्य तुमे को बनाए के बना करी था हालेलुया तुम्हारा वस्त्र बादल अत्यंत आच्छादित हो हालेलुया हालेलुया प्रमुख मध्य टाइम पर सूर्य हालेलुया से समय थिला प्रभु हालेलुया
ওদের বেলা বাসা চালারাবা হালেলুয়া আপনার দক্ষিণ হস্তের সপ্তাহ ক্ষেত্র তুমি ধারণা তুমি করে খাও হালেলুয়া তুমি কই খাও তুমি ভয় করো না দেখো আমি মৃত হলো আমি পুনর্জীবিত হবো আমি যুগে যুগে জীবিত হবো হালেলুয়া উদার আবাসা চালারাবা তুমি স্বর্গ সমুদ্রে তুমি গমন করুছ আমাদের প্রধান মহাযাজক তুমি অটক হালেলুয়া উদার আবাসা চালারাবা বাড়িয়ার ধন্যবাদ ও প্রভু আজ আমার নিমন্তে নিত্য নিত্য পিতাঙ্কর দক্ষিণ পাশের উপবেশন আমার নিমন্তে তুমি নিবেদন করুছ প্রভু হালেলুয়া 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 উদার আবাসা চালারাবা এই সংকল্প তোমার নিমন্তে প্রভু হালেলুয়া 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 উদার আবাসা চালারাবা উদার আবাসা চালারাবা যে আহ্বান তুমি রচিছিল প্রভু সে আহ্বান রচন আচরণ করে বাবা তুমি প্রত্যক্ষ করে দিদায় প্রভু হালেলুয়া আজ সবাই কাছে প্রভু মহস্তে সমর্পণ করছি आत्मा सत्तर उपासना मेरा पाई साजटर अनुटटर आशीर्वाद प्रभु जतलट ए स्थान एकत्र हेचु म सभाटा जिमन्ते प्रतकंडु तुमे दाकर अनुटटर आशीर्वाद करो अभिषेक आत्मारे परिपूर्णतर प्रभु आमानक जीवनकु आमानक सभाटा तुमे बदलाइ दियो पवित्र आत्मारे परिपूर्ण होई कृष्ण सत्य आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्परको उत्साहित दे म सभाटा मेरा पाई तुमे अनुटटर दाकर आशीर्वाद करो प्रभु जिसुं का नाम रे जिसुं का नाम रे जिसुं का नाम रे जिसुं का नाम रे सब गौरव पाप प्रशंसा पाप महिमा पाप में सारे आदर महिमा गौरव समर्म पाइबा रूप में केवल जगवंत परमेश्वर अटक प्रार्थना सुन लो धन्यवाद तान प्रता नाजक प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे निवेदन करूछि आमेन Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
धन्यवाद मोशांत प्रार्थना रे माना बसाइल मोशांत प्रार्थना रे माना बसाइल जियो सिंह प्रार्थना रे चंद सहित जियो प्रार्थना रे सूर्य चंद सहित जिहवा तुम नाम रे तेते शक्ति अछि तेते शक्ति अछि तेते शक्ति अछि जिहवा तुम नाम रे एलियन तो प्रार्थना रे अग्नि रे उत्तर देलो आमेन एलियन तो प्रार्थना रे अग्नि रे उत्तर देलो दानिएल तो प्रार्थना रे हर मुख बंद करो आमेन हालेलुया दानिएल तो प्रार्थना रे हर मुख बंद करो जिहोवा तुम नाम रे एते जे शक्ति अछि यस लॉर्ड Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hananto prathona re Lord pavitai dela Hananto prathona re प्रार्थना रे प्रार्थना रे उद्धार कल जिहोवा तुम नाम रे केते शक्ति अछि केते शक्ति अछि केते शक्ति अछि जिहोवा तुम नाम रे আমাকে মধুর প্রেমরা জন্মদিন প্রভু দাস পাস্টার দানিয়েল অଛନ୍ତି প্রার্থনা মান পকাই Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy Sabara Bandara Varia. उधरी बस सारा बंदारा बढ़िया हाँ बरे बस सारा बंदारा बढ़िया तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु स्वर्ग मर्त स्रष्टा ईश्वर तुम्हें प्रभु
स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी पद भयानिक परमेश्वर प्रभु तुम्हें गौरव प्रशंसा निर्वासी राजा अट करे भी नामंदर उदिरिवा सरवंदर अंदर सरवंदर बढ़िया धन्यवाद करू धन्यवाद करू धन्यवाद करू धन्यवाद करू प्रभु ए शेष दिन शेष काल प्रभु आम को एडे प्रेम कले दया कर तुम नाम धन्यवाद कर प्रभु जीशु तुम दास को आनी दीर्घ दिन पर्यंत पूरे अंचल तुम सेवा गौरव प्रशंसा महिमा करने तुम्हें दया अनुग्रह कल एपाई धन्यवाद करुचु धन्यवाद करुचु वाक्यर प्रार्थना रे प्रभु आज आम उपकृत धन्यवाद करुचु धन्यवाद करुचु धन्यवाद करुचु तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हें अनुग्रह करो जाबु जीवन प्रभु तुम कार्य करी तुम निकटवर्ती होगा तुम्हें साहाय्य अनुग्रह करो दया करो दया करो दया करो प्रभु जीशु 3 तारीख ठारू आज 25 तारीख पर्यंत अंचल प्रभु तुम सेवा कार्य करी प्रभु आज ये कुटला मंडली मध्य से स्थान पाई प्रभु राति पाईगले से चली जीवे ओ कटक प्रभु तुम नाम धन्यवाद करुचु ताकि तुम्हें आशीर्वाद करो तुम्हें अनुग्रह करो जब जीवन प्रभु तुम कार्य करी ओ प्रभु तुमरी निकटवर्ती होगा तुम्हें साहाय्य अनुग्रह करो एतले प्रभु तुमरी गौरव प्रशंसा करने प्रत्येक भाई भणी को तुम्हें दया अनुग्रह करिच गीत श्रोत धन्यवाद बादरे प्रभु तुम्हें महिमा पाइछ गौरव पाइछ एथिपाई धन्यवाद करुछु प्रभु जीशु तुम्हें दया करो अवशिष्ट समय पर्यंत ए स्थान रही प्रभु तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें महिमा पाओ तुम्हें पूजा पाओ प्रार्थना विनती शुणी धन्यवाद त्राणकता प्रभु जीशु नाम रे यही प्रार्थना करूँ बसंतु निज निज स्थान रे Sit down. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु बहुत धन्यवाद आज आमर शेष दिन गत 3 तारीख ठारू आज 25 तारीख पर्यंत प्रभु दास प्रिय लोक मान सहित रही धीर स्थिर बस पार्टी किए कर लाइव चली सारा देश देखुची विश्वास मत बर्तमान देखुं मोहन गुड़ाए लोक मैंने देखुं लाइव चली कटक बहुत ओडिशा बाहर सारा देश लोक मैंने देखुं तेणु जागृत बस एपटे सेपटे भलरे बस सब देखुं भाव आमको किए देखुना मात्र सारा देश देखुची बर्तमान आम बसवा उठा सब विषय देखुं मनुष्य मैंने देखुं प्रभु भी देखुं से स्वर्ग निवासी परमेश्वर पृथ्वी निवासी प्रत्येक मनुष्यर उत्तमता एवं अधमता को से निरीक्षण कर देखते आमे केमिति बसु केमिति उठू कुआडे जाऊ कुस्थान को जाऊ ये सकल विषय से निरीक्षण कर देखती कारण तांकर चक्षु प्रज्वलित अग्नि शिक्षा सदृश हालेलुया
ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ପାପ କଲେ ସେ ଆଲୋକରେ ଦେଖାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କଲେ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଅଧର୍ମ, ଆମର ପାପ, ଆମର ଦୁଷ୍କର୍ମ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମୟ, ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ, ଯେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ସମୟ। ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା ଆଉ ଆମଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି, ମୁଁ ବଦଳିଛି କି, ପ୍ରକୃତିର ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି କି, ଯୀଶୁକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି? ଏ ସକଳ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି, ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି, ଭାବିବାକୁ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି। ଧର୍ମ କଣ, ପାପ କଣ, ଅନ୍ୟାୟ କଣ, ଅଧର୍ମ କଣ? ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ବହୁତ ବଢି ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅଶୁଚି ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହଉ, ଯେ ଅପବିତ୍ର ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ, ଯେ ଧାର୍ମିକ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଏତେ ସବୁ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମକୁ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମଙ୍କର ଉପାସନା କେମିତି ହେବାର ଦରକାର, ଆମେ କେମିତି ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ, କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ, ଏ ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଆଚରଣକୁ ସାବଧାନ ରଖ ଲେଖା ଅଛି। କଣ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା? ତେଣୁ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ଅଛି। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା, ଶରୀର ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠି ରଖିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ସେତିକି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା ଯଦି ଆମେ କରି ନ ପାରୁ, ତାହେଲେ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ବେକାର, ବୃଥା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖା ଅଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ସମାଧାନ କରେ, ମାତ୍ର ତାର ଅନ୍ତ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛୁ ନା ପାଖରେ ଅଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ ନା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ? ଏଟା ସକଳ ବିଷୟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 44 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ 36 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେ ତମେ କେମିତି ତୁମର ଜୀବନ ଥିଲା, କଣ କରିଥିଲ, କେମିତି କରିଥିଲ, ମୋ ପାଇଁ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲ, ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର କଣ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା, ଏ ସକଳ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ସକଳ ବିଷୟ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ବା 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏତେ ବଡ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ MA ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ କଲ୍ ଲେଟର ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଚାକିରି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ତାକୁ ଛିରି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମତେ କହିଲା, କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, MA ପଢି ସେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛି। ସେ MA ପଢିବା ଲୋକମାନେ ତ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରିବା କଥା, MA ପଢି ପାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଲୋକ ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଫଣ୍ଡ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। The righteous shall live by faith. ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ୱାର୍କର୍ସ ବି ଆମକୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ଆମର ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଚାଳକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ତ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଆମଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଅଛି। ଆମେ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ? ଆମେ କଣ ବଦଳି ଯାଇଛୁ? ଆମର ଜୀବନକୁ ପୁରା ଏ ଜାଗତିକ ଜୀବନରୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଡେଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ? ଶିକ୍ଷା କଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଅଛୁ? ମୁଁ ପାଳକ, ମୁଁ ଚାଳକ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର
ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିଛି କି ମୁଁ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି କି ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ ଆଜି ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ଆଜି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ସମାଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ପରିବାରକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି କେତେଟା କାରଣରୁ ଆଜି କେତେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେତେ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ ଏ ଅଧିକାର କଣ ମୁଁ ପାଇଛି କି ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଏଫେସୀୟ 3:17 ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା the Christ will dwell in your heart by faith ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଛି କି ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିଛି କି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାନ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦାନା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ମାର୍କ 11:24 ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମାଗ ସେସବୁ ପାଇଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେଦିନ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚାଲିଲା ନାହିଁ ମୋଟେ ଚାଲିଲାନି ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚାଲିଲେ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କର ଗରମ ହଉଛି ଆମର ବି ଗରମ ସହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ପବନ ବାଜିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଧେ जुलूस भी तैयार कला हेलानी मु भी तैयार कल हेलनी ते टेस्टर से एते मुडला जुलूस किछि हमें के किछि करि पारलु नाही अवश्य से प्रभुर दास काकि हम मो प्रकृति के हम देखि से टेस्टर देलु से फ्रेंड रो से जो टू प्रिंटा देलु से खुली पल्ला नाही मु खुली पल्ला के भी खुली पल्ला नहीं लास्ट से कोरेन मध्ये खुली पारलानी खारुडा कोरेन ताकू भी देइथुलु फ्रेंडटा से भी खुली पारलानी एटा सेमते रहिथिला लास्ट प्रभु दास कहले से फैंटा टिक आने पटे से कौन कर किमती करी यीशु को नाम से खुली देले पूरा से खुली गला से नट खुली गला संग से फैंटा से लगे प्रेज द लॉर्ड विश्वासी मान को पक्षरे समस्त ही संभव कुमान को पक्षरे संभव विश्वासी मान को पक्षरे संभव माथ्यू 9:23 लिखा अछि विश्वासी मान को पक्षरे समस्त ही संभव मार्क 9:23 लिखा अछि विश्वासी मान पक्षरे समस्त विषय संभव विश्वासी मान चिन्ह अनुवर्ती हम से नाम भूत छड़ेबे मो नाम भूत छड़ेबे एटा प्रथम कर्तव्य विश्वासी मान भूत छड़ेबे जड़े पालक जड़े चालक हाँ ये माने भूत छड़ेबे ता नुह जड़े ख्रीष्ट विश्वासी जीशु को विश्वास करा मात्र भूत छड़ेबे मु तो ये केते भूत छड़ेछि ए गाँ रे साई रे परिवार रे जन को हाथ गोड़ बांधी भरिकी आनिकी आओ डाकिले आनिले राति 11 सकाळ मते डाकिले से साइकिल ए शिशु मते बसछु ए तू बसछु से लंगड़ा भी होतिला ताको स्लैक पिंदे की ताको डाकिले रखिले मात्र मो गली मु प्रार्थना करली तार भूत चली गला चारि पट लोक माने घर देखि पैसा प्रभुଙ୍କର मान एपरि अनेक असत्य कर्म साइला हेछि ए गार हेछि मोर परिवार मध्ये हेछि प्रभुଙ୍କର दासन कते अनेक असत्य कर्म ठारे हेछि ताको के अस्वीकार करि पारिबो नाही केते केते मृत्यु घाटरु केते केते विपदरु केते केते महा विपदरु आ प्रभुଙ୍କର दासन प्रार्थना द्वारा आज पर्यंत हमें बंची के आसु बहुत प्रकार पाइछु तांको प्रार्थना द्वारा हमें बहुत प्रकार पाइछु आज पर्यंत से हमको प्रार्थना तळे धरिछु मझे मो झील बड़ झील बहुत असुस्थता देखागला तार ब्रेन मलेरिया टाइफाइड है भल हो गला कौन है तार डेंगू हो गला लास्ट तार ट्रिटमेंट सब चलला हेले मते से भल हो पारला भल होनी मत मो घर प्रभु दास अच्छे से ताको रिक्वेस्ट कली मुझे प्रार्थना कर
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନା ଗୋଟେ କଥା ସେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଯେ ସେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେପରି କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର କଥା ଦୃଢ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଦାସମାନଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କହିଦେବେ ତାହା ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ମତେ କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଡରେଇ ଦେଲେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଲାଷ୍ଟରେ ମତେ ଆଉ ମୁକ୍ତିବାବୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋହନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣୁନ ସେ ବିଶାଳ ବାବୁ ମତେ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧରିକି ଆସ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସୁ ଆସୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ଘର ଭିତରେ ସେଇଟା କେତେ ବର୍ଷ କାମ କଲା ତା ଭିତରେ କେତେ କେତେ ସବୁ କାମ କଲା ସେଇଟା ମାତ୍ର ଆଜି 25 ତାରିଖ କାଲିକି ହେଉଛି 26 ତାରିଖ କାଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ଭିତରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେବେ। 3 ତାରିଖ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋହନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇ ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଏହି ଜୀବିତ କିଶୋରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ କୁଟୁଡାରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁଖର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ପରେ ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଆଣିବେ ଏଠାକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା କରିବାକୁ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯଦି ହୁଏ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ହୁଏ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାଇଜାଗ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ମୁକ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ତାର 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଥିଲେ ବି ତ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେହି ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିଥାଉଟ୍ ମେଡିସିନରେ ୱିଥାଉଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଯାହାକି ଆଜି କଟକ ସହର ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା। ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ପରେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିନା ଔଷଧରେ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲେ 1 ବର୍ଷ ପରେ 1 ମାସ ସେ କଟକରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ଟିକେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏ ମହାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରି ଆଜି ଶେଷ ବେଳକୁ ଏଠାରେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତୋର ସମାପ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ସଲମଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଜି 25 ତାରିଖ ଶେଷରେ ଆଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣକାରୀ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡିବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କାନରେ ଶୁଣିଦେ ଏ କାନରେ ଛାଡ଼ିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କରିବେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କରିବେ ନୂଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରିବେ ଭଲରେ ସେ କରିବେ ଆଉ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଦେବେ ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ଦେବାଟା ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ଯାକବ ପୁସ୍ତକ 1:21 ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ରପିତ ବାକ୍ୟ ତୁମଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ବାକ୍ୟ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସକଳ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲରେ ଜାଗ୍ରତରେ ବସନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ
নহলে କଣ ହବ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କୋଉଟା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ତାମାନେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛି ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଜିଓସ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଗଲା ତାର 6-7 ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ କଣ ହବ ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ ଆମକୁ ସାହସିକ ହେବାକୁ ଅଛି ବଳବାନ ହେବାକୁ ଅଛି କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ବୋଲି କହେ ସେ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ମାନେ କିଏ ଯୀଶୁ ତା ପାଖରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ତାକୁ ଯିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ବୋଲି କହେ ସେ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନରକକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ମିଛ କହିବା ପାପ ପାପର ବେତନ ଅଛି ଦୟାକରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମିଥ୍ୟାରେ ଆଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଦେଇକି ହସି ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖ କେତେ କ୍ଷତି ହଉଛି ସେଇଟା କେତେ କ୍ଷତି ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମିଛ କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରିଛି ଭଲରେ ଧରିଛି ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଠକ ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମିଛ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମକୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସତର୍କ ହେବାକୁ ଅଛି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ବହୁତ ସନ୍ନିକଟ ତେଣୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରଖି ଦେଖିବା ନିଜ ବିଷୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ମୁଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଭୟ ଏବଂ କମ୍ପମାନର ସହିତ ସାଧନ କରିବାକୁ ଅଛି ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ଅଙ୍କ କଷୁଛି ଗଣିତ କଷୁଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି ଗଣିତ କଷିବ ଗଣିତର ସୂତ୍ର ଯଦି ନ ଜାଣିବ ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେ ଫେଲ ହେଇଯିବ ୱାର୍କଆଉଟ କରିବା ଅଛି ୱାର୍କଆଉଟ ୟୋର ଓନ୍ ସାଲଭେସନ ୱିଥ୍ ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଭୟ ଏବଂ କମ୍ପମାନର ସହିତ ଆପଣ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସାଧନ କର ଥରଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା ଗିର୍ଜା ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଯିବା ସଭା ସମିତି ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡେ ଚାଲ ଯିବା ଶୁଣି ନାଇଁ ସେତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି କଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଆମକୁ ଧୂଆ ପୁଛା ହେବାକୁ ପଡିବ ଛଡାଛୁଡି ହେବାକୁ ପଡିବ ପାପ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଅଧର୍ମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ ଜଣେ ମଣିଷ କେବେ ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ତାର ଭୁଲକୁ ଯଦି ଜଣେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତୋର ଏମିତି ଭୁଲ ବୋଲେ ତାହେଲେ ତମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଛି ସେ ଭୁଲଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୁଚି ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ଭୁଲକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କେତେ ସଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ 3 ଥର ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି କି ନା କଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ମାନେ କେତେ ଜାଗ୍ରତ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଜକୁ କେତେ ପରଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେବାର ଦରକାର ସେମିତି ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ଏକ୍ସାମିନ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ ନିଜ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ ଯେ ତମେ କେମିତି ଅଛ ତମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ବାକ୍ୟ ପାଳନ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି କେତେଥର ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରୁଛି କେତେଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି କି ଏ ସକଳ ବିଷୟ ଗୁଡା ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯଦି ନିଜର ଏତିକିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଶୈତାନ ସିଂହ ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବି ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ସେ ଏମିତି ଖୋଜି ମୁଡିବ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଟ୍ରାଏଲ ଏଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଟେସନ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି ସେଥିରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ସେତିକୁ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ବି ଦରକାର ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ ରିସିଭ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ୟାକୁ ତ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର କଥା କହି ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଗୁଡା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି
କହିଲେ କଣ ହବ କହିଲେ କଣ ହବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ବି କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହି ଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରାପ୍ଚର ଯୋଉ ହବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହବ ସେଟା ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମାନେ ସଚୋଟ ହେଇ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କି ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରେ ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଲୋକ ତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଭାଷା ବଡ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯାଏ ସେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଏପିସ ପୁସ୍ତକ 6:8 ଲେଖା ଅଛି ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଉଦା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛି କି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ନା ହେଇନି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣିଆ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ତନିଖି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତନିଖି ଦେଖୁଛି ନିଜର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ନିଜର ଅବହେଳା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଠିକରେ କରୁଛି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ବିଷୟ ତନିଖି ଧୁଆ ପୁଛାଇ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଗି ଧୁଆ ପୁଛାଇ ଏକଦମ ଶୁଚି ପବିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧିବ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଚେତନ ଥାଅ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦାସକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଉଠିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳରେ ଆମକୁ ଧୋଇ ପୋଛି ପରିଷ୍କୃତ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୂଚି ପବିତ୍ର ସେ କରିବେ ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳରେ ଆମକୁ ଧୋଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ଅଧଘଣ୍ଟା କି 39 ମିନିଟ୍ କି ଘଣ୍ଟାଟି ବସିବା ଆଉ ମନୋଯୋଗ ଦେଇକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେବେ ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି କିଛି ଭୁଲ ବିଷୟ କହୁନାହିଁ କି ଖରାପ ବିଷୟ ବି କହୁନାହିଁ ଏତିକିଟା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ସେତିକି ଯଦି ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଯାଇପାରିବେନି ରହିଯିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରମେଶ ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ସହଯୋଗ କରିବା ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାଦା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାଦା ସାହେବକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ Thank you, Jesus. Set the other. James, it open. Praise the Lord. କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ
हालेलुया 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 इतने प्रभु दास को मु अनुरोध करछि आसे उठी हमन को कार्य कहि उत्साहित करबे Praise the Lord. Praise the Lord हालेलुया धन्यवाद आज 23 दिन हला आसिले प्रभुकर सभा कार्य आम समस्ते लगी रही शेष दिन आज आसता काली फेरी जी कटक फेरी जी जोड़ी की प्रभु मत विशेष भाव में आह्वान कर मोर इच्छा था आम अंचल रही कार्य करी कही तेणुक मोहन गोटे जगह किणला से घर करने को आरंभ कर मात्र बाइबल लिखा सदाप्रभु जब गृह निर्माण न करती निर्माणकारी वृद्धारे परिश्रम करे से वाक्य मो प्रति सफल है प्रभु मत कटक जावाई चाहूले विभिन्न स्वप्न दर्शन कथा कहते किंतु मो अतिशय उद्योगी है निज अंचल काम करने से घर बनाऊली तेणु नाना प्रकार प्रतिबंधक है जो भल जानी जे प्रभु मत कटक जावाई चाहते जानी शेष अनेक स्वप्न दर्शन तो प्रभु मत कथा कहते कटक जावाई स्पष्ट रूपे शेष गोटे अनुभूतिर विष प्रभु मत देला विड़म्बन कर चलीगली से अनुभूति पाइली पास्टर सोमनाथ ठारू से मोहनार से पछपाख बारी नदीर सेपाखी जो बागडंगर अच्छी से गोटे बखरा नहीं भड़ा रोलु से घरटा बनाऊलु से सब स्टेशन निकट में हाई स्कूल पाखे से काम टे सारिक मु घर जाकि खाइबा को जस्ट धरी से थियोफिल भाई सुभाष पेद्र से आसी पहुंचले मामू प्रेसर मुझे खाइबा खाऊ खातु खातु नहीं नहीं एमती गोटे अड़ समय तुम आसी पहुंच कौन कि नहीं खातु कह जानी कि गोटे विशेष घटना अच्छी कह कह मत कह मुझे धरी खाई बोले सोमनाथ बहुत सीरीयस सेंसलेस अच्छा एमती कौन गोटे घटना है तेणु मत पठेले मुझे पेद्र ये गोटे विषय घटी मत खाइबा कौच तुम छाड़देली चलो जा मो बाइबलटा धर लोक भरी घर सामने से फ्लाट हो पड़ी रही मत कहले एमती कान बस जहाँ भी हो प्रार्थना कर सोमनाथ भाई उठ कला तुम केमती उठल सीधा ही उठिक बसी पड़ खाइबा दियो खियापिया कर समस्त अनुसार मुझे मो बाइबलटा धर मत से समय बहुत ताड़ना सब होता से सब जो मैंने थे से जानी थे केमती ताड़ना सब हो सब स्थान न्यूडेली तो प्रबल भाव सेटा तो से मिसर देश परी मोहनारे चांदीपुटे जुआड़े मु गली खारीगुड़े भी प्रबल भाव रायजुकार बहुत भाव ताड़ना मु तो प्राइमरी स्कूल पढ़ुली बापा भी मिशन स्कूल टीचर थे प्रचारक भी थे एमती भाव सब तेणु मुझे आस समस्त सामने मत नहीं आस से खारीगुड़ू से बागडंगर आसिया भितर मत गोटे कथा कहले भाईना मु गोटे स्वप्न देखी कौन गोटे बापा गोटे पुओ को बापा पुओ को कहूँ से पूरा मोर मन बापा पुओ कहूँ पुए जा से पर नाई मुझे बापा गोटे खंडा था एमती मारदेला कान कटिगला द्वितीय थर पु कहले पु ते कहूँ जा आउ से गला कि नहीं कि मुझे जानी हड़ात मन तो भाई सांगे सांगे मुझे जानी से पुटा लाइट बाबू टिके देखे अच्छा मुझे जानी से पुटा मु कान प्रभु मत बारंबार स्वप्न दर्शन कथा करे कटक जावाई मु घर बनाऊँ कार्य कर
मोर उद्योग रहे आ पाख कम करने बहुत कष्टर थिला से समय 1982 मसीह कथा बहुत ताड़ना मुझे लोक तमने कहीं आउ मो संगे नथिल से तो प्रथम प्रभु मो द्वारा आरंभ कले आपर जो मुझे जानी प्रभु मत कहते मु न जाइए कौन कर घर बनाऊँगी तेणुक से पुआटा मत कान काटिदे से जो पुआटा को तार अर्थ है जो घर बनाऊा समय से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से एसडीओ आसिक बंद करने कहले 132 केवी लाइन जामती बन इत्यादि प्रतिबंधक द्वितीय जो से कहते से पुओ गला कि ना कि ना मुझे जानी कान काटिदे द्वितीय निश्चय बेक काटिदेवे से पुओ हूँ मो बाध्य ये रही विलम्ब न करी बड़ चलीगली प्रभु धन्यवाद हो से प्रकार कौन सी गोटे चिंताधारा नहीं कि मुझे जाइनी कटक को जो द्वारा कि कटक गले सहर गले मोर भल हम कि पिलांकर भल हम से प्रकार कौन सी अन्य कौन जागतिक चिंता थी कहीं मुझे कटक रु कौन आम एरिया मोहना श्रेष्ठ जे सब किसी पारे एठिका आम एरिया सब लोक मैंने चारिड़े सब जाऊँ कटक पुणी विभिन्न सहर मानक मुझे करने चाहूँगी पाउलो पाउलो जमी उज्जयी कहले मुझे मान जाऊँगी कार्य करी प्रभु कहले नाई नाई से तुम साक्ष्य शुणे ना पाउलो जिदी करी कहले से जानी मुझे मंडली को केमती ताड़ना करुली पुणी प्रभु कहले से तुम कथा शुणे ना तुमको आम दूर को विजाति मान निकट पठाऊ तेणु से जमी अज्ञान करते मुझे से करते शेष प्रभु कथा मानिक अविलंबने मुझे चलीगली भाविली जिते सब कार्य केमती हम लोक मैंने सत्य जानवा दरकार निज लोक मैंने सब चिंताधारा तो प्रभु धन्यवाद हो तेणु प्रभु इच्छा अनुसार मुझे गली आते वर्ष है 44 वर्ष है मोर परिवर्तन हो प्रभु इच्छा अनुसार मुझे कटक रही प्रभुर कार्य को चारोटी बुलूची मत आणुंट तुम प्रार्थना एवं मत साहय विशेषकर गत वर्ष गोटे मस धरी कार्य फेरीगला जहाँ संसद जाइलु से तो फेरिक आसला अल्प दिन पर मोर भयंकर असुस्थ आरंभ है प्रभु जीशुंकर महिमा दर्शन कर कौन काम नहीं गत काली पूरा भल थी कि आज भोर रे प्रभु जीशुंकर महिमा देखला बाइबल अनुसार बहुत असुस्थ दुर्बल हो गली मृत्यु सरिकी गोटे वर्ष जाए आउ तुम समस्त प्रार्थना मत विशेष भाव में साहाय्य कला प्रभुंकर अनुग्रह तुम प्रार्थना आ मोर विश्वास ये अनुसार पुणी प्रभु मत उठेले आ सब प्रार्थना करुए जे प्रभु मुझे जीवी कौन शेष प्रभु कथा कहले अनेक को मत निर्दिष्ट कर विशेष आउ कहीं विलंब कर मुझे चली आसली आ प्रभु धन्यवाद 23 दिन जाक प्रभु मत भलरे भी रखिंट एठी समस्त कटक विभिन्न स्थान जो मैंने आम सहित लगी रही सहयोग कर समर्थन कर आर्थिक भाव में साहाय्य कर छड़ा तो किसी बाट ना मोर आ समस्त चिंता रही मुझे अच्छी केवे बसीगले कि कहीं बसते आज कौन असुविधा लगे एमती भाव में समस्ते प्रश्न सब करते भी भास्कर भाई भोर आसिक ठिया कि भाईना प्रेज जहाँ भल अच्छी तो एमती समस्ते बहुत सीरियसली मो चिंता अच्छे कि पूरा भल अच्छी आउ कौन से असुविधा नहीं बरम आसवा समय ठार आउ टे भी भल अच्छी कटक पुणी आ लोक चिंता भी अच्छी भल अच्छी कहले आउ पूरा आम से ग्रहण कर कहीं गत थर साढ़े भल थे कटक आसला आरंभ है तेना भल अच्छा कटक आसला पुणी आम व्वाच करूँ केते दिन पर कौन हम ये भी चिंताधारा जहाँ हम से मोर चिंता कर आग पछ चिंता कर मरवाई मोर टिके भय ना पाउल कर मन मत जीवन धारण ख्रीष्ट मृत्यु भाव लाभजनक बेले बेले टे भाव परिवार कथा मन रुता सब कमी चलिए तो पूरा स्वाधीन भाव में चलिक आम चल नौ से कथा प्रभु चिंता करेंगे मु किए विषय चिंता करने से लिखा कौन सी विषय चिंतित हो ना परिवार विषय चिंता करें मंडली विषय ना कारण से तुम्हारे चिंता करें प्रभु तापर दायित्व नहीं मशा चलो जो सब जा हो प्रभु धन्यवाद दूसरी तेणु आसंता काली मोर जीवा कथा अच्छी सबू समय शैतान किसी प्रतिबंधक सृष्टि कर सभा कार्य मात्र प्रभु आम समस्त विषय साहाय्य कर विशेषकर वर्षा पानी सबको नियंत्रण कर कौन सी प्रतिबंधक आउ है ना
आमे भल भाव प्रभुंकर सेवा करी यथेष्ट भाव प्रभु आम दीपन देइछन्ति विशेष विशेष कार्य करिछन्ति रोग व्याधि समस्या असुस्था सबुर मध्य प्रभु मुक्त करिछन्ति खूब आनंदाबान मध्य देइछन्ति उत्साह उद्दीपना सब समय परी से प्रभु धन्यवाद बहुत लोक मैंने कटक चारिड़े सब देखुछन्ति लाइव रे शह शह लोक मैंने जो देखुछन्ति से माने यथेष्ट भाव से कमेंट्स गुड़ाक फेसबुक रे देखिले कि यूट्यूब रे देखिले से पाइबे केमती से माने बहुत भल कमेंट्स गुड़ा दउछन्ति एमती जगह कोठी अछि कि नाही एते दूर प्रभुंकर जो सेवा आत्मा सत्य रे कहउछन आत्मा रे उत्तप्त होछन्ति जो कार्य होछि एमती आ कोठी अछि कि नाही ए प्रकार भाव रे मध्य लोक सब कहि कि से माने प्रशंसा करिवा सेडा पाइबा हमर लक्ष्य नै मोर चिंता लक्ष्य नै किंतु प्रभु पाइ मन तो साक्षी होबा पड़े सत्य पक्षे मन को साक्षी होबा पड़े सेटा होछि मोर इच्छा ए सब भितरे लोक माने सत्य वाक्य सुनिबे चारियाडे ऑनलाइन रे सत्य उपासना केमती होछि सेडा देखिबे जसे मोर इच्छा किंतु मोर कार्य तो एति रे लिमिट नै ए ऑनलाइन रे लिमिट नै ऑनलाइन द्वारा बहुत काम होछि सेति नै मो सामना सामने कार्य करे विभिन्न स्थान मान को शहर ग्राम समाज हजार हजार लोक मध्य ए सब गुडा को मु कार्य करे ओपनली सब करे बड़ बड़ शहर मानक तेणु सत्य पक्षे साक्षी मान प्रयोजन प्रभुंर विशेष धन्यवाद हो तम समस्त प्रार्थना सहयोग जोपरी भाव में स्नेह श्रद्धा मत तमाने देल ए दिन मान सहयोग कल आ सब आम प्रभुंर गौरवयुक्त सेवा कार्य कलु से प्रभु धन्यवाद करुच्ची मो प्रति तुम समस्त कर्तव्य प्रभु धन्यवाद दूसरी प्रभु तुमको बड़ भाव आशीर्वाद करूँ आउ काली तो फेरी जी शेष शैतान आउ गोटे प्रतिबंध सृष्टि कला पास्टर मीटिंग टा होची घर भितर हठात से जे मत नेबाई आसुँच भुवनेश्वर से प्रांकल भाई कार रे से कहले मु दिग पंडे तार टी आगु कही कौन गोटे एक्सीडेंट के लोक मरी रास्ता ब्लॉक कराई तेणु केमती मुझे आसवि कौन यहाँ गोटे पुणी प्रतिबंधक से केमती आज आसी पहुँचवा कथा काली तो मोर जावाक अच्छी 9-10टा सुधा आस आस समस्ते हाथ उठे प्रार्थना कर माथियास भाई प्रार्थना लीड कल अल्प समय पर पुणी फोन कर कहले मु आउ गोटे रास्ता बाहर करके आसबे आमर उमेश भाई मुझे कहले जो रास्ता तुमको कहले से रास्ता नुआ गाँ फाँ रास्ता पाइबनी तुम ठीक अच्छे मुझे पर आउ जन मो सांग पचारि कह से कहवा पूर्व निजे फोन कर कहले आउ गोटे बाईपासटा केमती कर आसी बर्तमान ठीक लाइन आसुच प्रभुंर धन्यवाद हो तेणु प्रत्येक क्षेत्र में शैतान कार्य करे बाइबल लिखा होची शांति ईश्वर शैतान को शीघ्र तुम पाद तले तदनुसार प्रभु कार्य कर सेवा कार्य द्वारा केवल आम नुह आम मंडल नुह बहुत लोक मैंने जो मैंने शह शह संख्यार सहस्र माने 1000 रु अधिक भ्यू सब रोचे लोक मैंने चारिआडे सब देखी उपकृत होती उत्साहित होती बहुत बड़ विषय प्रभु धन्यवाद हो आज जो शेष मीटिंग अच्छी आज तो पास्टर मीटिंग थिला से किसी कथा पास्टर मान कहवाई पास्टर माने प्रचारक माने कार्यकारी माने प्रभु राज्य बढ़ाई आम जो गोटे दायित्व अच्छी नामटा पदवी नेले यथेष्ट ना दिने आम प्रभुंर सम्मुखें आम हिसाब देवा हम कौटी ख्रीष्ट जीशुंकर विचार सिंहासन सम्मुखें आउ लिखा हूँ ईश्वर विचार सिंहासन सम्मुख जे से सिंहासन बसिले आकाश मंडल पृथ्वी चर्म पुस्तक गुड़ा है गुड़ा दूरीकृत हो समुद्र पहाड़ पर्वतर से सब तार स्थान मिलूनी से गुड़ा आकाशर शक्ति सम विचलित होमने केमती हिसाब देवा आम कौन पितर जो कार्य कर आम कौन से लोक जे कथा कल पवित्र आत्मा दृष्टि है से पितर कौन लिखिले ईश्वर गृह ठार विचार आरंभ हम प्रथम ईश्वर आमको विचार करेंगे धार्मिक कष्ट परित्राण पाइब पापी कौटी से पाउलंकर कथा अनुसार प्रेज द लॉर्ड से फ्रांकेल भाई ऑलरेडी आसीगले तांको कार नहीं मता देख सालणी जगह जरा बसिबो तांको छाड़े बसिया पई छोटे तळे बसे से देबो दर्शन अच्छी चेयर अच्छी प्रभुंकर धन्यवाद हो तेणु से दिन को सम्मुख रखी आम सूर्योदय कौन करने
पाउल कहले ना भय और कंपस अपना अपना परित्राण साधन कर निश्चय अनेक विषय मैंने झुंटी पड़ू जहाँ पुस्तक लेखा अच्छी गोटे कथा लेखा कौन लेखा शिक्षक जे आंबे माने गुरुतर दंड पाइबा मो पालक प्रचारक नेता मान शिक्षक जे आंबे माने गुरुतर दंड पाइबा पाइबार नहीं पाउछु आमे जानी पारना एक्सीडेंट हो गला एमती कोड़ी लोक मैंने मरी जाउछंती आउ वज्रा के हाथ ख्रीस्टियन लोक मान हठात हार्ट अटैक हो गला आउ कौन सब कारण अच्छे बाइबल लिखा होची आत्मिक विषय आत्मिक भाव में विचार करने दरकार हठात केमती आम जीवा समय पड़ जा एक्सीडेंट हठात हार्ट अटैक हो सब कौन कारण पछे किसी विषय थी ना लिखा होची से दूत मान चारिड़े छाउणी कर रक्षा करे गले दूत मान कहीं हम आम को सब विषय लेखे तुम चरण पथर बाजब ना माने झुंटिब भी ना तेणु यहाँ आम को चिंता कहीं खाली गोटे साइड रे प्रार्थना उपवास कांदिबा परभाषा कहवा मानत करवा यहाँ ना ठीक एवं दरकार किंतु निज ऊपर कहीं मो है मो परिवार रे समस्या कहीं आसला जदि सेटा जानी परिवा आमे उद्धार पाइबा आमे देखा तुम्हें सत्य ज्ञात हबो आ सेई सत्य दिन तले जिहोशुआ नेतृत्व लोक माने आसुथिले मसांग पर जिहोशुआ नेतृत्व नाले जिरिहो को जय करे बहुत बड़ पाचेरी मात्र से हारिले कौटी अयरे और छोट जगह एडे बड़ जगह जो बारंबार हारिले जिहोशुआ लोक मैंने उबड़ हो उपवास कर प्रार्थना कर कहीं प्रभु इस्राएल पिटी कर फेरुची चारिआडे लोक मैंने जो भय करते तुम्हें सुपसागर को विभक्त कल जिते बड़ बड़ आश्चर्य कर्म कल समस्त लोक तरली जाउछंती एबे आमे हारुचु चारिआडे लोक घेरिकी आमको पृथ्वी आम नाम को समान लोक करदे कहीं एमती हो सारा दिन जिहोशुआ प्राचीन माने पड़ी रहे कौन प्रभु कुह प्रार्थना एमती कले आमको जय दियो आम से ही करवा कहीं मोर सुस्थ कर सुस्थ कर सुस्थ कर नाई 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 से था कहीं मोर ये समस्या है ए रोग कहीं ए विफलता कहीं प्रभु मत जाना यहाँ जानवा दरकार तो परमेश्वर कौन कले तो सारा दिन पड़ी रही संध्या बेले परमेश्वर जिहोशुआ कले कहीं पड़ी रही उठ इस्राएल पाप करिछि वर्जित वस्तु अच्छी से भितर एणुक शत्रु को सामना कर किए जिहोशुआ अच्छा मसांग पर लक्ष लक्ष लोकों भितर प्रभु तांको मनोनीत कले आ मसांग कहले ए जिहोशुआ नूनर पुत्र जिहोशुआ को नियो यहाँ ठारे आत्मा अछंती अभिषेक तांको दिया तांको नेतृत्व आसला बेले जिहो पचेरी भांगीगला जर्दन हटिगला मात्र से लोक आज पराजय स्वीकार कर परमेश्वर कले इस्राएल पाप कर वर्जित वस्तु अच्छी समान मध्य जो पर्यंत बाहर करना हो शत्रु समुद्र ठिया आखन को शेष धरा है आस कहला हाँ मु भूल कर जिहोशुआ कहले देख तुम्हें ये भूल करी समस्त इस्राएल को दुख देल ना एबे ईश्वर तुमको दुख देले ताकू तांकर लोक माने सर्वस्व को नहीं पत्थर पकई मारे तापर परमेश्वर प्रसन्न हेले एबे जाओ युद्ध कर युद्ध राशि चल एपरी परमेश्वर तेणु ये विषय जो आम चिंता करवा बहुत भल आम विभिन्न चिंता समस्या रोग दुख मुक्त हवा नहले एमती प्रार्थना करती समस्या चली एपरी भाव दिन दिन सब चली तार प्रकृत समाधान न धन्यवाद हो आज विशेष समय प्रांकेल भल आसीगल किसी असुविधा होनी प्रभु को धन्यवाद आम भी प्रार्थना कर अपेक्षा करूँ तुमको आउ मानस आसिक बस बहुत खुशी लगला तुम जापारि ना बाकी सब आम एकत्र हो काली सर्व भाव में पृथक रहा आत्मा आम एक था आम बहुत बहुत बड़ दायित्व अच्छी मोर पालक मान प्रचारक कार्यकारी विश्वासी भाव में समस्त ईश्वर राज्य वृद्धि करने ईश्वर कार्य करने दिने शिष्य मैंने पचारे ईश्वर कार्य सब करने कौन करने हम यीशु कहले ईश्वर जहाँ को प्रेरण कर विश्वास कर ईश्वर दरकार तीन टा कथा कह संक्षिप्त भाव में आ समय मन भी ना 8:10 गलानी अल्प समय मुझे कहबी मात्र यहाँ
प्रकृतिर गोटे विशेष समय हम शेष समस्त स्पेशल प्रेयर करी केमी आम को प्रभु राज्य बढ़ेगा हम बालक मान प्रचारक मान कार्यकारी मान एपरिक विश्वासी मान कारण स्टीफान विषय जो बाइबल लिखा से जड़े बालक थे प्रचारक थे प्रभु दास थे साधारण जड़े विश्वासी आउ खाद्य बंटन कर दायित्व था मात्र समय एपरी कार्य लेखा जेरुसलेम रे शिष्य मान संख्या अतिशय वृद्धि पाइबा लगिला कौन आम विषय कह मो विषय कह बेंजामिन हेतु कटक रे शिष्य मान संख्या अतिशय वृद्धि पाइला यही कथा कौन कह पास्टर अल्फोंस विषय यही कथा कौन कह पास्टर सैमसन विषय यही कथा कौन कह पास्टर दानियल विषय यही कथा कौन कह पास्टर माथियास विषय यही कथा कौन कह पास्टर सोमनाथ विषय यही कथा कौन कह प्रचारक जोहन विषय यही कथा कौन कह पास्टर प्रचारक जासन विषय यही कथा कौन कह प्रचारक जशवंत विषय यही कथा कौन कह कार्यकारी जुनसंग विषय यही कथा कौन कह विश्वासी मान विषय ना नहीं कि तारी हेतु शिष्य मान संख्या अतिशय वृद्धि पाइबा लगिला मोहना अंचल कौन एक कथा कह जड़े विश्वासी एपरी भाव में कार्य कला बेले आम बालक प्रचारक ख्रीस्टियन आम कौन करुचु गिरजा प्रार्थना को मंडली नहीं भल कथा एति यथेष्ट कि नहीं मु भी जड़े बालक मुझे करुची नहीं प्रभुंकर कार्य करने आम को उद्योगी हवा पड़ो पृथ्वीर प्रांत पर्यंत जीशु कहते आम आत्मिक मंडली भल कथा से यथेष्ट ना अनेक मंडली सब रही जो मैंने नाम जीवित प्रकृति मृत बोली बाइबल लिखा किए कर चक्षु खोल किए सत्य वाक्य कह किए प्रभु कहीं शक्ति देते आमको ईश्वर राज्य वाक्य नहीं शक्ति प्रकाश पाए जब आम आश्चर्य कर्म हम लोक मैंने आम को खोजे आम को डाकिबे छोट बड़ आ सभा मान डाकिबे गाँव में सहर से से आश्चर्य कर्म करने द्वारा से माने खोजे से मौका आमको सत्य वाक्य कहवाक हम लोक मान चक्षु खोलीदेवा हम से बदली जावाक हम जीशु एटा आम ठारू आशा कर खुशी हेल्ला हम ना मु करुच्ची प्रभु कार्य करुच्ची प्राक्टिकल कार्य जदि हम तो चारिड़ा में जनाशुना हो लोक मैंने खोजे जीशु के पाठ पढ़ी जुनस के पाठ पढ़ी जीशु मैट्रिकुलेशन कि बीए कि एमए कि कौन गोटे कि ना केमती बाइबल एमती किसी लिखाई कह मुंड खटे कह मन पकि मुंड खटिया आवश्यक केते पाठ पढ़ी जीशु ज्ञानी सलमन अच्छी कह ज्ञानी से प्रकृत ज्ञानी कह ना कहना डर नहीं कह जीशु पाठ न पढ़ी पंडित प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ठीक डाहाण हाथ उठे कह दो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कह मो से तो समस्ते प्रभु जीशु प्रचारक जसन को आशीर्वाद करंतु व्यवहार करंतु ठीक उत्तर से दे लिखा है बाइबल जीशु पाठ न पढ़ी पंडित एटा तो मो पचारुची तेणु केमिति कार्य कले कौन पाई से गोटे कथा कले मते विश्वास न मोर कार्य हेतु विश्वास कर बस पाठर ज्ञान से काम दबना ईश्वर राज्य वृद्धि पाई जगतर ज्ञान मुझे पाठ पढ़ली सेटा होची मूर्खता जगतर ज्ञान ईश्वर निकट में मूर्ख तेणु ताको मु पादरे दली दली पाठ था तो गोटे रास्ता मत अलग पाठ पढ़ार अच्छे जाऊ प्रभु धन्यवाद दिए आउ से उपदेश 4 पर्व 12 पदरे कौन लिखा द्वितीय अंश जड़े जदि पड़ी आउ जड़े 2 जन लोग प्रतिरोध करेंगे आउ त्रिगुण रजु शीघ्र छिंडी जाए ना त्रिगुण रजु 3-fold कॉर्ड पुणी से 3-fold कॉर्ड विषय मुझे जो द्वारा आम समस्ते मिसी आलोक प्रचारक कार्यकारी विश्वास माने मिसी आम को ईश्वर राज्य वृद्धि करने को हम मंडल गुड़ाक आम को गढ़ा हम तार 3टा कथा मुझे कहबी से कहनी मु आज हठात मो मन में प्रभु देले ये पास्टर मीट रे समस्त पास्टर आम समस्ते पास्टर हो पारानी मात्र पास्टर मानक परी हो पार माने से कार्य कर प्रचार कर आश्चर्य कर्म कर भूत छड़े पार आत्मा लाभ कर 3टा कथा
जोहन 13 पर्व शीघ्र कर बाइबल टिके पढ़ी दियो जे भी पाइचो पढ़ी दियो जोहन 13 पर्वर 34-35 पद टिके पढ़ो इमिडिएटली जो तीनटा कथा हम कहबी टिके भीतर को जाई कहबी अवश्य पाइनो जोहन 13 पर्वर 34-35 पद केही भी पाइनो तुममाने परस्पर को प्रेम करो एही नूतन आज्ञा तुममानकु देउछि मुझे परि तुममानकु प्रेम करियछि तुममाने मध्ये से परि परस्पर को प्रेम करो जदि तुममानकर परस्पर प्रति प्रेम थाए ताहाले तुममाने जे मोर शिष्य एहा समस्त तो द्वारा ज्ञात हेबे एटी गोटे कथा कहैछि प्रेम विषय आ गोटे मु कहूछि जोहन 17 पर्वर 11 पद पढ़ियो आ 22-23 पद जे भी पाइचो से पढ़ला पे ताको जगिबनी जे भी पाइचो प्रथमे जोहन 17 पर्वर 11 पद मु ए जगत रे रहु नाही किंतु ए माने जगत रे रहु अछंती पुणी मु तुम निकट को जाउ अछि पवित्र पिता तुम नाम रे सेमानकु रक्षा करो जेउ नाम तुमे मते दे अछो जेपरि आमे माने जे प्रकार एक से माने से प्रकार एक होंती 11 पद ना के पढ़ला का के पढ़ला इप्सिबा ओके भलो ईश्वर प्रभु आशीर्वाद करता तापरे 22 और 23 पद भी टिके पढ़ो शीघ्र शीघ्र पढ़ो इते जगी 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 रही पढ़ो नहीं आउ तुमे मते जो महिमा दे अछो मु से मानकु ताहा दे अछि जे परे आमे माने जे प्रकार एक से प्रकार एक होंती मु से मानक ठारे आउ तुमे मो ठारे जे परे से माने सिद्ध होई एक होंती जे परे जगत बुझिबे जे तुमे मते प्रेरण कलो पुणी मते जे प्रकार प्रेम कलो से मानक मध्ये से प्रकार प्रेम कलो एडी एक हबा विषय लिखाई एक तो तुमे मु जेपरी एक ए माने भी सेपरी एक होतो दुईटा गला त्रिगुण रजुर तृतीय विषय मु कहबी आ भीतर आउ किछि आत्मिक विषय बाहर करी मु कहबी लुक 24 पर्व 36 पद शीघ्र जे पाइछ पढ लुक 24 पर्व 36 पद सिया के जने पाउछि आउ कि आपन पाइ पारन शीघ्र करी पढिया पई किंतु से माने ई सब कथा कहूथिबा समय रे से आपे से मान को मध्य उपस्थित हेले हां 36 पद पूरा पढि हां 36 पद किंतु से माने एई सब कथा कहूथिबा समय रे से आपे से मान को मध्य रे उपस्थित हेले 36 ना 36 अच्छा 37 मात्र से माने त्रास युक्त वो भीत होई गोटे भूत देखिसंती बोली मने कले तापरे सेथिरे से मान को कहिले काहे कि उद्विग्न हेउछ पुणी तुमान को मन रे काहे कि तर्क वितर्क उठु अछि ए जे स्वयं मु मोर हाथ वो पाद देख मते स्पर्श करी देख कारण मोहर जेपरि मांस वो अस्थिति बार तुमाने देखु अछ भूतर सेही परि नाही अच्छा गोटे स्थान रे सर लेखा अछि मु देखि तुम मान को मध्य शांति हो बोली से वर्डटा ठीक उठी अछि किंतु से माने ई सब कथा कहूथिबा समय रे से आपे एमानक मध्य रे उपस्थित हेले एवं से मानक कहिले तुम मानक प्रति शांति वर्तु ओ सेडा ठीक नै कि बाबू तो पढ तुमान प्रति शांति वर्तु बोली नै ना अच्छा हो सेड लेखा अछि तुमान को मध्य रे शांति हो शांति तीनटा कथा एटा त्रिगुण रजु जे शीघ्र छिंडी जाय नै ए सूत्रटा का मान को धरिबा को पड़िबो आ भितर आउरी किछि विशेष कथा अछि से विशेष कथा मु कहबी जो द्वारा ईश्वर राज्य वृद्धि हो जेते हम ईश्वर राज्य वृद्धि करि परिबा जेते लोक मान को द्वारा मन परिवर्तन करिवे यीशु मुठारे विश्वास करिवे सत्य वाक्य ग्रहण करिवे परित्राण प्राप्त हेबे स्वर्ग राज्य पय योग्य हेबे सेते प्रभु अधिक संतुष्ट हेबे बाइबल लिखा अछि प्रभुकर कोन संतोषता अनुसंधान कर आ जो माने जेते अधिक आत्मा लाभ करिवे समान को प्रति प्रभु जो कार्य करिवे दानिएल को पुस्तक रे सेडा लिखाई छी दानिएल से कहउछंती 12 पर्व 3 पद रे जो माने अनेकों को धर्म रो प्रति फेरे आनंती जो माने अनेकों को धर्म रो प्रति फेरे आनंती से माने आकाश रो दीप्ति रो तुल्य तेजस्वी बे अनंत काल हालेलुया हालेलुया ताहले काहे कि हमें चिंता करिबानी ए विषय हमें उना पडिछु बोली काहे कि देखिबानी
आमे कौन अनेक धर्म प्रति फेरी आणुचु सतरे आमे नहीं जोन 15 परिवार जीसु कौन करे तो माने प्रचुर फल फळले मोर पिता महिमान्वित हेबे कौन सतरे आमे प्रचुर फल फळुचु लोक माने आमानकर शिक्षा प्रचार सब सुनिकी लोक माने मन परिवर्तन करूछंती पितरंक द्वारा हितला पावलंक द्वारा हितला गोटे गोटे आश्चर्य कर्म रे हजार हजार लोकंकर से मातृ गर्भरु खंजकु आउ जेतोले से पितर सुस्थ कले 5000 पुरुष विश्वास करे स्त्री पिला भी विश्वास करते स्त्री मानकर पिला मानकर संख्या को न्या जाए नहीं कही लेखाई नहीं मात्र आउ प्रेरित 4 पर्वर 4 पदर लेखाला जे 3 पर्व रे से मातृ गर्भरु खंजकु भलो कले आउ से 4 पर्वर 4 पद लेखाला विश्वास अनेक विश्वास करे पुरुष मानकर संख्या 500 होला स्त्री पिला हले अनुमानिक केते हिथिबो अरि जदि पुरुष माने 5000 हेले स्त्री मान तो विश्वास करथिबे ना स्वामी स्त्री विश्वास करे पिला माने तो जाई गिरजारे बसिबे ना अनुमानिक 15 कोड़ी हे पारे कम से कम 8-10,000 तो गोटी लोकर गोटी काच जीसु सेटा मो ठारू हम समस्तंग ठारू चाहुचंती तेणु से दिन जेतोले से धनी जुबालक जाई कला मोर आउ कोन ना अछि जीसु तुमर गोटी होना अछि आज हमन को प्रभु करिया पई चाहुचंती एत वर्ष आमान जीवन परिवर्तन मु खुशी ना मोर कार्य रे बहुत कार्य पितरंग परि काहे कि हब नाही से गोटी आश्चर्य कर्म एते हजार लोक परिवर्तन काहे कि से मो द्वारा हब नाही तेणु जेते आश्चर्य कर्म मो द्वारा हितले मध्य एथिरे मु खुशी होनी कि यथेष्ट बोली मने करू नाही सब बेले प्रभु प्रार्थना करछि मते शक्ति पराक्रम रे परिपूर्ण करी मते व्यवहार करो जेमती अनेक लोक माने मन परिवर्तन करिवे तबे प्रभु को धन्यवाद हो आउ ए जो तीनटा कथा कहली एटा मन रखियो पालक प्रचारक आउ कार्यकारी विश्वासी मान समस्तंग पई एते मु तीनटा भीतर कथा बाहर करी प्रथमे कोन करे यीशु कहले परस्पर प्रति प्रेम करो परस्पर प्रेम एटा होछि मोर नूतन आज्ञा तमे जे परस्पर प्रेम करो तुम मोर शिष्य बोली लोक सब जानिबे ए प्रेमटा ईश्वर प्रेमटा केमिति आमान को भीतर कासो एटा पवित्र आत्मांकर कथा कुहा जाईछि आ भीतरे प्रेम माने परस्पर को सेमिति करि परिबा नै प्रतिवाचक आत्मतुल्य प्रेम शत्रु को मध्य प्रेम करो बोली कहै छै सेटा माने करि परिबा नै ईश्वरन को समस्त अंतण समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति देई का माने करि परिबा नै गिरजा प्रार्थना माने रोहनु निज जो कार्य माने जाउछु जदि प्रभु प्रति माने समस्त अंतण समस्त प्रार्थना करिवा आ प्रेम करिवा हमरो कार्य थाउ गिरजा सम मु गिरजा को जीवी मोर लाभटा क्षति हो पछके गिरजा मु बंद करिवि नाही बाइबल पढिबि निश्चय प्रार्थना करिवि निश्चय रब्बारटा गिरजा जीवो गोटे दिन रविवार गिजा बोले कौन हम स्कूल कॉलेज पाठ पढ़ुचे चाकरी कर सप्ताह गोटे दिन जाऊँगी प्रत्येक दिन जीवा पड़ी पाठ पढ़ी पुणी घरे आसी आहरी ट्यूशन से पढ़ुची जमी से भल कर मंडल उपासना त्याग करण लिखाई प्रभु प्रति प्रेम अच्छी मात्र आम के ऊणा अच्छी तेणु गोटे ये विषय ना एपरी प्रेम आम केमी कर रोमियो 5 पर्वर 5 पदरे कौन लिखा पवित्र आत्मा द्वारा जो पवित्र आत्मा ईश्वर आमान को देइछंती तांको द्वारा ईश्वरंकर प्रेम आमान हृदय परिव्याप्त होई रहे से दिन जीसु को त्याग करी पितर कहले मु राण प्रमाण करी कहूची ए लोक किए मु जाने नै काहेकि ईश्वरंकर शक्ति थिला सब प्रचार करथिले ईश्वरंकर वाक्य जीसु बुझौथिले ईश्वरंकर दर्शन असमान ठाता एपरि अनेक विषय थिला पवित्र आत्मा नथिले जीसु कहले पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण हेले तुम शक्ति पाइबो जेतोले पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले आउ केबे पितर बा आउ केही से कि मु जानने कहले कि निज जीवन उत्सर्ग करिछ जदि प्रभु मते चाहुछंती ना तुमे प्रभुकर कार्य करिवो आउ कोन से चाकरी तमे करिवो नै केते जण सेटा ग्रहण करिवे एते पाठ पढला परे चाकरी करिवो के कोइ कहउथिले परा एते पाठ पढी कि पास्टर कटक रे जने पास्टर दिने गुटे घर म अछि जाइछि म डाकचंती जो गिजा करिया पई से बाटिस्ट जने पास्टर वयस्क लोक तम देखि म नमस्कार करी आउ से मते कहले किछि वाक्य दियो आपण कहतु वयस्क लोक बोली सम्मान नहीं नहीं आपण कहतु से आपणकर टीचिंग तो आउ थियोलॉजिकल टीचिंग कौट पढ़ी कौ बाइबल कॉलेज रे पढ़ी नहीं मु कौ बाइबल कॉलेज रे पढ़ने केवल मु सेक्युलर एजुकेशन ए जगतर पाठ रे जहाँ मु ये करी कौटी कौन बोले मु ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी भंज बिहार आउ मोर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर आश्चर्य कटक रे से पास्टर बड़ गिरजार पास्टर जन कहले एते पाठ पढ़ी पास्टर बात मु कहले जानी एटा प्रथम थर मु देखुची एते बड़ पदक्षेप मु नहीं पाले केमती एते पाठ पढ़ी चाकरी कली नाही मोर निजर घर नाही आज पर्यंत कटक रे भड़ा घर अछि गोटी 4 व्हीलर मो पाखरे नाही आउ एमती भाबरे केते बेसतरे
ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାଇ ମତେ ନେବାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ 67 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବୋଲି ଲାଗୁନି। କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ହୃଦୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ମନ ବଦଳିଯିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ହଉ। ମୋ ମନ ଏମିତି ହେଇଛି, ତମର କାହିଁକି ହବନି? ତମେ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଠିକ ଅଛି। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମ ଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଣ? ଏ ପ୍ରେମଟା ହେଲା କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ବି କହୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର। ଏଇଟା କାହିଁ? ଏଇଟା ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କହିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନେତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଯୋଉମାନେ ତାଲିମ ଫାଲିମ ପାଇଥିବେ, ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ, ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ବାଇବେଲର ପାଠ ପଢିଛୁ, ଏମାନେ କଣ ଆମକୁ କହିବେ ଏଇ କଥା? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ବଡ ଅଭାବ ଥିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଦେଖ, ସାରା ଦୁନିଆ ତମ ପଛରେ ଗୋଡେଇବେ, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇବେ ଆଉ କରିବେ ସେମାନେ, ଆଉ ଆମଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଜଣେ ସେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କଣ ନା ସେ ଆଉ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଯୋଉମାନେ କି ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନର ସବୁ ଉପରେ ବୋଲି। ଜଣେ କିଏ ଯଦି BTH MTH କରିଛି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ସେ BA ପଢିଲା ବେଳେ MA ପଢିଲା ବେଳେ ବାଇବେଲରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବୋଲେ ସେ ଆଉ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ନ ଅଛି। ସେ ଆସନ୍ତି ସ୍ପିକର, ମୁଁ ଯାଇଛି ସ୍ପିକର। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଚିଂ କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାକୁ ଏମିତି ପାଠ ପଢଉଛ? ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଜାଣିନ? କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ, କୋଉ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଚାର କର ସେମିତି, କାର୍ଯ୍ୟ କର ସେମିତି, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ, ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବୁ। ଏ କଣ ପାଠ ଏଇଟା? ସମସ୍ତେ ଦାବି କଲେ। ସେ ଯୋଉ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନେଲି, କହିଲେ ସବୁ ସେସନ ସେ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ମିଟିଂକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଏରୁ ଆସିଥିଲେ, କୋଉଠୁ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚାଲିଗଲେ। ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ମିଟିଂ ମୁଁ ସବୁ କରିକି ନେଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ସେଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପୁରୁଣା ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଲୋକମାନେ, ବାକିରେ ଏକଦମ ଧୁରନ୍ଧର ସବୁ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେ କଣ କରିବେ? ଆମ ହାତରେ କଞ୍ଚି ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପାତାଳ କଞ୍ଚି, ଖୋଲିଦେଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରିବ, ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଖୋଲିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ। ଆମର ଜୀବନ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହବ। ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବେ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଲା ପ୍ରଥମ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ। ଏ ଯୋଉ ଲଭ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ତାର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଆମ ହୃଦୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ପ୍ରେମ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଥିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ସମୟରେ କହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ ସେମାନେ ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ କଲେ। ପିତର ଗଲେ ନାହିଁ କୁଆଡେ, ଯାକୋବ ଯୋହନ କୁଆଡେ ଗଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ। ସେତେବେଳେ ଯେ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେବେ ସେ ପରାତ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ମରିୟମ କହିଥାନ୍ତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରା ମତେ ଆବରିଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୁଁ ପାଇବି, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ପ୍ରେରିତ ଖବର ଲେଖା ହଉଛି, ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ମରିୟମ ନିଜେ ବି ବସିଲା। 120 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବସିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନାହିଁ। ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପିତର କଥା କଲେ, 3000 ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଆମଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବାନି ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ, ଯଦି ଆମଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହବ। ସେମାନେ ସେଦିନ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ସେମାନେ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କଣ କରିବା?
ଭିତରେ ଯାହା କଲେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ। ସେଇଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ 3000 ଲୋକ ସଂଯୋଗ କଲେ। ତାହା ବି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ହେଲେ 8-10 ହଜାର ହେଇଥିବେ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଯୀଶୁ ଆମଠାରୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥା ସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ, ଖାଲି ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ ଏ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ହଉନାହିଁ, କଣ ବିଷମ ଠାରୁ ନା ଅଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନେଇଛୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ। ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତମେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନଥିଲ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କି ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନଥିଲ, ତମେ ଜଗତରେ କଣ କରୁଥିଲ? ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଚାରକ ଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ୱର୍କର ଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଭଲ କଥା, କଣ ତମେ ପ୍ରଚାର କଲ, କେମିତି ପ୍ରଚାର କଲ, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲ, କେତେ ଲୋକ ତମ ଦ୍ୱାରା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ପୁରା ହିସାବ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖ ସେ ପିତର ଜଣେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରେରିତ ଭାବତି ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ସେମିତି କରିପାରିଲ ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିସାବ ଦେବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ଯୀଶୁ ଛାଡିବେନି ଆମମାନଙ୍କୁ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଉ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ୱେଲକମ କରିଦେବେନି, ଆସ ପାଷ୍ଟର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲ। ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲ ତ ଭଲ, ପିତର ବି କହିଲେ ନା ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। କୋଉ ବଡ କଥା, ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିନାହୁଁ। ନାନା ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ସେମାନେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତମେ କାହିଁକି କଲ ନା? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧରିବେ, ତମରି ହେତୁରୁ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ନରକ ଚାଲିଗଲେ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ କହିବାଟା କଣ ଭଲ? ବୋଲେ ହଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ? ତମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ